हेलो माय डियर स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओडिशा प्राइमरी स्कूल। तो पिला माने आज आम अष्टम श्रेणी इतिहास बही जो प्रथम अध्याय रही भारत में कंपानी शासन प्रतिष्ठा ओके यही प्रथम अध्याय आज आम समस्त ख्रीष्टाब्दर घटनावली संपर्क में पढ़ा। तो यार पूर्व क्लास गुड़िक आम यही विषयटी को संपूर्ण भाव में पढ़ी सारी ओके। जदि पिला तुम मान भर किए भी से पूर्व क्लास वीडियो देखिन तो आमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे यार प्लेलिस्ट पाई से जाकि देखिपर ना पे ये जो आई बटन बाहर यही आई बटन रे क्लिक करके तुम्हें से पूर्व क्लास वीडियो गुड़ी को देखिपर। ठीक अच्छे। तो आज देख ये ख्रीष्टाब्द आ तार घटना कौन घटी ता संपर्क में जिते भी तुम बही दिखाई से गुड़ाक मुझे एक नोट मध्यम प्रस्तुत करी ओके से नोट्रे आम ये चलो पढ़ा क्यों ख्रीष्टाब्दर कौन घटी। देख प्रथम 1453 कौन होता ना तुर्की ओटोमान साम्राज्य जोटा सुल्तान द्वितीय मोहम्मद को द्वारा कन्स्टान्टिनोपल अधिकार कराइला। ठीक अच्छे। तापर 1498 ख्रीष्टाब्द कौन होता ना पोर्तुगीज नाविक भास्को डा गामा भारत को जलपथर आविष्कार करते। ठीक अच्छे। तापर 1602 ख्रीष्टाब्द कौन होता ना इंग्लैंड बणिक और नाविक मान प्राच्य देशर वाणिज्य कारोबार पर इंग्लैंड राणी एलिजाबेथ को सनंद प्रदान कराइला। तो यही भाव में तुम्हें युवाक सबू केमती मन रखिपर इतिहास एमती गोटे पाठ से गुड़ाक घषिले बेसी मन भी रुहे से गुड़िक जो आलोचना मध्यम तुम सांगसाथी मान सहित ओके आलोचना मध्यम मन रख तेणु युवाक पढ़ी तुम सांगसाथी सहित तुम्हें यथा संभव एगुड़ाक सब डिस्कसन कर इतिहास टी मन रही। ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट देख कौन दे 1609 ख्रीष्टाब्द कौन होता ना इंग्लैंड राजा प्रथम जेम्स को द्वारा कैप्टेन हॉकिंस को जहांगीर को दरबार को प्रेरण कराइला। तापर 1615 ख्रीष्टाब्द इंग्लैंड राजत्व सार टॉमस जहांगीर को दरबार को आगमन होता। 1640 सेमती इंग्रेज मान द्वारा मांद्रास ठारे पोर्ट सेंट जॉर्ज नामक वाणिज्य केन्द्र निर्माण कराइला। केते 1640। 1664 फरासी ईस्ट इंडिया कंपानी गठित होता। यहाँ इंपोर्टाट मरी मन रखे फरासी ईस्ट इंडिया कंपानी केबे गठित होता केबे गठन कराइला 1664 ख्रीष्टाब्द। तापर 1690 ख्रीष्टाब्द कौन होता ना ईस्ट इंडिया कंपानी द्वारा बंगरे हुगुड़ी नदी कूल पोर्ट विलियम दुर्ग निर्माण कराइला। तार 1739 ख्रीष्टाब्द कौन है ना पारस्यर राजा नादिर शाह को भारत आक्रमण पारस्यर राजा नादिर शाह केबे भारत आक्रमण करते जदि क्वेश्चन पड़े कौन हम ना 1739 ख्रीष्टाब्द मन रख। तापर 1740 कौन होता ना आलीवर्दी खां बंगलार नवाब पदरे अधिष्ठित होते। ये मिस्टेक अच्छे आलीवर्दी खां ओके। तापर 1740 रु 1748 मध्य कौन होता ना इंग्रेज और फरासी मान मध्य प्रथम कर्नाट समर संगठित होता। तो प्रथम कर्नाट समर आम पढ़ी से पूर्व क्लास पढ़ी प्रथम कर्नाट समर द्वितीय कर्नाट समर एगुड़ा सब पढ़ी। तो सेटा केबे होता ना 1740 रु 1748। आम पूरा डिटेल्स रे तुम बही जिते भी दिखाई सब गुड़ाक डिटेल्स रे पढ़ी सार्चु एगुड़ाक ख्रीष्टाब्द गुड़ाक भी पढ़ी सारापर आम पाखापाखि 100टी एमसीक्यू क्वेश्चन ओके 100टी एमसीक्यू क्वेश्चन आम लाइव टेस्ट करूँ इतिहास हेले जाइए तुम इतिहास जहाँ भी जो किसी प्रोब्लेम रोथो टे से गुड़ाक जिते रिपीट करते मन रही। तो युवाक पढ़ी नि सब गुड़ाक आ जहाँ भी मन रही चेष्टा कर मन रखुच रखिनि आम जिते रिपीट करूँ से गुड़ाक पुणी ये बारंबार क्वेश्चन गुड़िक आसवा फल तुम मन रही। ठीक अच्छे। तापर देख नेक्स्ट देती 1750 रु 1754 ख्रीष्टाब्द कौन होता ना इंग्रेज और फरासी मान मध्य द्वितीय कर्नाट समर संगठित होता। तापर 1756 ख्रीष्टाब्द कौन है ना यूरोप रे इंग्लैंड और फ्रांस मध्य सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ है केतबेले ना 1756 1756 आ गोटे देर बंगलार नवाब जी आलीवर्दी खां मृत्यु घटी आलीवर्दी खां मृत्यु केबे घटला ना 1756 आ कौन घटी ना सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ होता यूरोप रे इंग्लैंड और फ्रांस मध्य एगुड़ाक सब तुमको सही ख्रीष्टाब्द सीरियल वाइज मुझे ओके उपरू तल जाए सीरियल करदे तेणु मन रखापी भी तुमको सुविधा हम। तापर 1756 जून 25 कौन होता ना शिवराज को अंधकूप हत्या संगठित होता ओके कूप नुहे अंधकूप हत्या संगठित होता।
ଅନ୍ଧକୂପ ହତ୍ୟା କ'ଣ ମୁଁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ି ସାରିଛି, ଚାହିଁଲେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ। ତାପରେ 1757, 1757ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଂରେଜ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ କ୍ଲାଇଭଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫରାସୀ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ଚନ୍ଦନନଗର ଅଧିକାର ହେଇଥିଲା 1757 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା 1757 ଜୁନ 23, କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବଙ୍ଗର ନବାବ ସିରାଜ ଉଦ୍ଦୌଲା ଓ ଇଂରେଜ ଶାସକ କ୍ଲାଇଭଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଲାସ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପଲାସ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1757। ଯଦି କେଉଁ ମାସ ଆଉ ତାରିଖ ମାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଜୁନ 23 ଲେଖିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 1758ରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ନା ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ କନ୍ନଟ ସମର ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା 1758 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। 1760 ନେକ୍ସଟ ଇଂରେଜ ସେନାପତି ଆୟରକୁଣ୍ଡଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫାଣ୍ଡିୱାସ ଯୁଦ୍ଧରେ କାଉଣ୍ଟ ଲାଲି ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ 1761 ଆଫଗାନର ରାଜା ମହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦଲି ଓ ମରାଠା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ 1763ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ୟୁରୋପରେ ସପ୍ତବର୍ଷୀୟ ଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତି ଘଟିଲା। ଏଠି ମନେ ରଖିବ ବି ୟୁରୋପରେ ସପ୍ତବର୍ଷୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କେବେ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଶେଷ କେବେ ହେଲା। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ସପ୍ତବର୍ଷୀୟ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ୟୁରୋପରେ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1756। ପରିସମାପ୍ତି କେତେବେଳେ ହେଲା ନା 1763। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ ହେଲେ। ତାପରେ 1764ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବଙ୍ଗଳାର ନବାବ ମୀର କାସିମ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ସରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ଓ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହ ଆଲମଙ୍କ ମିଳିତ ବାହିନୀ ଆଉ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ନା 1764, ମନେ ରଖିବ। 1765ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା କ୍ଲାଇଭ ଓ ସରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଦେବି ଏକା, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ମନେ ରଖିବ, ଅଧିକାଂଶ ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମର ଆସିବ। ତାର 1765ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା କ୍ଲାଇଭ ବଙ୍ଗର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ 1765ରେ। 1767 ହାଇଦର ଅଲି ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ମରହଟ୍ଟା ଓ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମିଳିତ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମୈଶୂର ସମର ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା କେବେ 1767। ତାପରେ 1769ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଂରେଜ ଓ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧି ସ୍ୱକ୍ଷେତ୍ର ହେଲା। 1771ରେ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିହତ କରି ନିଆଗଲା। ଯେଉଁ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଉଠେଇ ଦିଆଗଲା, ପ୍ରତିହତ କରି ନିଆଗଲା। ତାପରେ 1773 ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ବା ନିୟାମକ ଆଇନ, କାଲି ପଢ଼ିଥିଲି ଯେଉଁ କ୍ଲାସରେ, ସେଇଟା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା 1773 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। 1782ରେ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ତାପରେ 1784 ପିଟଙ୍କ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା 1784ରେ। 1790ରେ କ'ଣ ହେଲା ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଓ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ମୈଶୂର ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଉପରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ପ୍ରଥମ ମୈଶୂର ଯୁଦ୍ଧ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏଇଟା ହେଲା ତୃତୀୟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର 1799 ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଏବଂ ଇଂରେଜ ଓ ମରହଟ୍ଟା ନିଜାମଙ୍କ ମିଳିତ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ମୈଶୂର ସମର ସଂଗଠିତ ଓ ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼େ ନା 1799ରେ ଲେଖିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ମୈଶୂର ସମର ମଧ୍ୟ କେବେ 1799ରେ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 1961 ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କର ଉପନିବେଶ ଲୋପ ପାଇଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ଥିଲା ଏହାର ଟୋଟାଲ ଯେତିକି ତୁମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଦେଇଛି ବହିର ସେଗୁଡ଼ାକ। ତ ଯେତିକି ବି ତୁମ ବହିର ଯେତିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିନେଲୁ। ତ ଏହାର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମ ବହିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନ ତ ଆମର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ପାଇଯିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ। ଓକେ, ତେବେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।